Good morning mga ka-friendship, na akong i-flex ninyo ang akong carrots. Di ang akong carrots nalipay kay ko kay nakita na ko ang resulta mga ka-friendship na nidagko na kaayo akong i-flex nga. Pwede di ay diri sa ato nga ang init nga dapit nga matanom ta og carrots kay naaman kay pirmi na akong makita nga dito ra sa gawas gitisting ra ni nako mga ka-friendship kay dito mo sa gawas sa nasod kasagaran ni ang mangibot og carrots maibog kay ko kumutanom jud kuno ko ana masuway kuno kog mabuhi ba diri sa ato og nabuhi pura buyag mga ka-friendship look mao na ni ang resulta sa akong carrots gitisting ra ni nako gamay ra ni siya kay kanang gusto lang kong mutan-aw kay kuan ba yan ni for healthy body bi gining carrots di ba mamalit grabe yung mahalang isa ka buo kay 60 pesos so hinsuhay ko og tanom ug mao ni ang resulta mga ka-friendship mao ni ang ako ang carrots nga gitanom ug kamo diha mo encourage ko ninyo mga ka-friendship kinsa tong nagplano og motanom og carrots okay ra kay nato diri biro anyo gong atimanon kay miagi biyang init no ako ug taon nang gibubuan sus Ginoo ko ang kinahanglan jud niya kami biya diri kay minus og tubig sus maagwanta lagi ang akong apo kay singgit-singgitan lagi gid nako di siya mahakot og tubig mga ka-friendship kay what is the goals lagi no di na po ta kagwanta lagi galsa-alsa og tubig so pero at least ba look kuan jud nakita na ko ang result so kamo diha kung kinsa tong nagplano nga motanom og carrots so okay ra kaayo motanom ra gid ta kay mabuhi ra gid diri dapita o sige na happy watching.